पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने आज मु ने आसी VST। तो VST रो कोन ना क्वेश्चन आंसर ने आसी 100 मार्क रो VST क्वेश्चन आंसर पिला माने। तो चलो हमें स्टार्ट करबा पिला माने VST क्वेश्चन आंसर 100 मार्क का सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने 100 मार्क्स रो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पैटर्न अनुसार क्वेश्चन ने आसी पिला माने एम्ति टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो। तो चलो हमें स्टार्ट करिया। वीडियो देखिया पूर्व चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब कर दबा, बेल आइकन को दबाई दबा, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने देखो तुमर प्रथम क्वेश्चन दबो कोन ना MCQ 5टा। तो MCQ प्रथम क्वेश्चन देखिबा कोन देछि, इतिहास को केते गुडिये घटनार कोन बोली कहै जाय। पिला माने इतिहास को केते गुडिये घटनार कोन बोली कहै जाय। कल्पना ना समष्टि ना पुराण ना वर्णना कौन कह जाए पिला माने ना इतिहास को केते गुडिये घटनार कौन ना समष्टि कौन ना समष्टि बोली कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन, वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक कहा सहित तुलना करछंती। वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक कहा सहित पिला माने तुलना करछंती। कुजीहंस ना मातंगिनी ना निर्झरिणी ना हरिणी कहा सहित ना निर्झरिणी कहा सहित ना निर्झरिणी। परवर्ती क्वेश्चन, काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करछंती। काहाकू दूरबंधु बोली प्राबंधिक संबोधन करिछंती। काहाकू पिला माने बारीबह पुष्पपुर ना बातायन ना श्यामल पृथ्वी काहाकू करछंती पिला माने ना बारीबह काहाकू ना बारीबह। परवर्ती क्वेश्चन, भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि। भारत रे सामाजिक न्यायर स्वरूप किपरि पिला माने लंका रे हरिशब्द परि ना ढोल भितरे मूषा परि बापा ना ढिके गिल परि ना उषन धन गजा हेबा परि। तो पिला माने कोन होबो तमरा ना लंका रे हरिशब्द परि कोन ना लंका रे हरिशब्द परि। नेक्स्ट, हीराकुद बंधरु पानी झरिला परी वर्ष जाक कौन आस्ते आस्ते बाहरुची। कौन छुट्टी तालिका ना छात्र धर्मघट ना परीक्षा फल ना श्रेणी निर्घंट। तो पिला माने कौन ना परीक्षा फल कौन ना परीक्षा फल। तापर देखिबा एक मार्किया क्वेश्चन जे कोनसी तीनटा करिया। प्रथम क्वेश्चन कोन देछि, वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाजर कौन प्रत्यक्ष। कौन ना वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाजर भावराशि प्रत्यक्ष कौन ना भावराशि प्रत्यक्ष हुए। परवर्ती क्वेश्चन, लेखक केउ मानकु निराश न करी बादन्यता आरंभ करने को जलद को अनुरोध करछन्ते। लेखक केउ मानकु निराश न करी बादन्यता आरंभ करने को जलद को अनुरोध करछन्ते। पिला माने केउ मानकु ना लेखक दरिद्र वनवासी मानकु निराश न करी बादन्यता आरंभ करने को जलद को अनुरोध करछन्ते। परवर्ती क्वेश्चन, गणतंत्र शासन रे किए एक अभिन्न। किए ना गणतंत्र शासन रे शासक शासित एक अभिन्न। नेक्स्ट, माटी को पाग करी सेथिरे कौन पोतिले चंचल गछ धरे। कौन ना माटी को पाग करी सेथिरे कौन पोतिले चंचल गछ धरे। पिला माने ना माटी को पाग करी सेथिरे मंजी पोतिले कौन ना मंजी पोतिले कौन हुए ना चंचल गछ धरे। देख पिला माने तापरे 2 मार्किया क्वेश्चन तीनटा तुम जे कोनसी दुईटा करिवो। तापरे कोन देला ना तुमरा 3 मार्किया क्वेश्चन 3 मार्किया क्वेश्चन नु जे कोनसी गोटे करिवो। तारे 5 मार्किया क्वेश्चन सेमति जे कोनसी गोटे करिवो। तापरे देखो MCQ क्वेश्चन आसिला। प्रथम क्वेश्चन कोन देछि, कौन मागिबाकू बेळ हेला बोली कवि कहिसंती। कौन मागिबाकू कैफियत ना धन ना परामर्श ना प्रेरणा। कौन मागिबाकू ना कैफियत कौन प्रेरणा ना कैफियत मागिबाकू। परवर्ती क्वेश्चन, पिंगला केउ नगरर नटी थिला। पिला माने पिंगला केउ नगरर नटी थिला। अवंती उज्जयिनी विदेह कोशल कौन हबो ना विदेह कौन ना पिंगला विदेह नगरर नटी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर सरोज चरण रे किए जड़ित। सुंदर सरोज चरण रे किए जड़ित। पंक ना मीन ना अहि ना विष। तो पिला माने किए जड़ित ना अहि किए ना अहि जे सुंदर सरोज चरण रे अहि जड़ित। परवर्ती क्वेश्चन, तापसंक अशांति नाशक बोली काहाकू कह जाय। तापसंक अशांति नाशक बोली काहाकू कह जायछि। रामचंद्र ना रावण ना सीता
ନା ବାଲ୍ମୀକି। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି ପିଲାମାନେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶ୍ୱାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ନା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ, ନା ଇଂରେଜ ସାହେବଙ୍କୁ, ନା କବି ରାଧାନାଥଙ୍କୁ? କାହାକୁ? ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଦୂତ କେଉଁଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି? ପିଲାମାନେ ଦୂତ କେଉଁଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି? ନା ଦୂତ ସପ୍ତାଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି? ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା କେଉଁଠି? ନା ସଚେତନ ପିଙ୍ଗଳା ଧରଣୀର ତୃଣ ଜଳ ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରଣାମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରୁଗିରିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଣାମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରୁଗିରିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ନା ପ୍ରଣାମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତରୁଗିରିଙ୍କୁ ହେମବରଣୀ କ'ଣ? ନା ହେମବରଣୀ ପାଟ ଦାନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ପିଲାମାନେ? ନା ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ନା ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଯେକୌଣସି ତମେ 2ଟି କରିବ। ଲେଖାଲେଖକଙ୍କ ନାମ ସହ 3 ମାର୍କିଆ ବି ସେମ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ, 5 ମାର୍କିଆ ବି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ନା ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ, MCQ ସରି। ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ? ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କିଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚିଲ, ନା ବଗ, ନା କାଉ, ନା ବଣି? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା କାଉ। କିଏ? ନା କାଉ କରିଥିଲା କ'ଣ? ନା ଆକାଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ବତାସୀ, ଘରଚଟିଆ, ଚିଲ ନା ବକ? ତ ହଂସମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କିଏ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ବକ। କିଏ? ନା ବକ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ଆସ୍ତରଣ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସନନ୍ଦ ପତ୍ର, ନା ମେଡାଲ, ନା ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ନା ଭେଲଭେଟ୍ ବାକ୍ସ? ତ କାହା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ହବ? କାହା ଉପରେ? ନା ସନନ୍ଦ ପତ୍ର। କାହା ଉପରେ? ନା ସନନ୍ଦ ପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ କେଉଁ ସିଂହ କଥା କହୁଥିଲେ? ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କ କାହାଣୀରେ କେଉଁ ସିଂହ କଥା କହୁଥିଲେ? ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ନା ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିଲସର, ନା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଥାର୍ଡ, କ'ଣ? ନା ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିଲସର। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ଅଶୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ? କାହାର ଭୀରୁ ସଂକୁଚିତ ବିବେକ ନେଇ ଅଶୋକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ? ହତ୍ୟାକାରୀର, ନା ପ୍ରଶାସକର, ନା ବିଶ୍ୱାସଘାତକର, ନା ଅବିବେକୀର? ତ ପିଲାମାନେ କାହାର ହବ ଏଇଟା? ନା ହତ୍ୟାକାର। କାହା? ନା ହତ୍ୟାକାରୀର। ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ପରିବେଶ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା? କେଉଁ ପରିବେଶ ପିଲାମାନେ ହବ? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରୋବର ଓ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାର ପରିବେଶ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ରୂପପିୟାସୀ ନାଗରିକଙ୍କ ତୀର୍ଥ କିଏ? ରୂପପିୟାସୀ ନାଗରିକଙ୍କ ତୀର୍ଥ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ରୂପପିୟାସୀ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ହେଲା କିଏ? ନା ଡାଲ ମଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ସୁରରେ ରାତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରଣିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା? କେଉଁ ସୁରରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଝିଙ୍କାରୀର କଣ୍ଠର ଏକଟଣା ଝି ଝି ସୁରରେ ରାତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗଣିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଥିଲା? କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ପରିଚୟ? ନା କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରରେ ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଭାବରେ ପରିଚୟ। କ'ଣ? ନା ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାରାଜ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଥିଲା। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି 2ଟା କରିବା ପିଲାମାନେ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ।
ପାଞ୍ଚ ମାର୍କିଆ क्वेश्चन जेकोसी गोटे तापर देखिबा द अनुच्छेद अनुच्छेद पढ़िबो अनुच्छेद पढ़ी के क्वेश्चन आंसर करिवो तापर कोन ना पद्यांश पद्यांश पढ़िबो ता क्वेश्चन आंसर करिवो तापर देखो भाव संप्रेषण माने कोन ना सृजनात्मक जेकोसी गोटे तापर देखो दरखास्त दरखास्त पत्र लिखन कना दरखास्त पत्र लिखन देला दरखास्त पत्र लिखन जेकोसी गोटे करिवो तापर एक तृतीयांश पिला माने देखो एक तृतीयांश पढ़िबो तापर ताको लिखिबो तापर देखो जेकोसी दुईटी रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग कर जीरारु सिरा काढ़िबा पिला माने जीरारु सिरा काढ़िबा कौन हम पिला माने देखो जीरारु सिरा काढ़िबा ना जीरारु सिरा काढ़िबा आम प्रिंसिपल को प्रकृति नेक्स्ट मुंड को हाथ पाइबा कौन हम ना एथर तुमे तुम दुख जीव तुम पिला मानकर मुंड को कौन ना हाथ पाईगला आउ चिंता कौन नेक्स्ट देला दुईटी शब्दर विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखिबा अधस्तनर कौन हम ना उपरिस्थ ओह्लाइबार कौन हम ना चढ़िबा सरल जटिल दोषी कौन हम ना निर्दोष जेकोसी दुईटी को एक पदे परिणत करिया पिला माने लाभ करिबार इच्छा कौन हम ना लिप्सा जे प्रमाण करती से कौन ना प्रमाणक दितिंगर पुत्र कौन हम ना दैत्य दितिंगर पुत्र कौन हम पिला माने ना दितिंगर पुत्र दैत्य जे अपराध करी नाही से कौन ना निरपराध जेकोसी दुई जोड़ा समचयित पिले अन्न 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 हम भात आउटा अन्न हम जल पुत पुत्र कौन हम ना पुत हम कौन ना पुत पुत्र पुत हम कौन ना पवित्र आउटे पुत हम एटा हम पुत्र एटा हम कौन ना पवित्र तापर दीप दीपर कौन हम ना दीप हम हस्ती आउटा दीप हम चतुर्भाग जल बेष्टित मध्य बृहत स्थल भाग दिन दिन कौन हम ना हर्षे दिन दिवस दीर्घ है दरिद्र तापर जेकोसी शुद्ध रूप लिखिया पौरहित्य तो पिला माने पौरहित्य भूल अच्छे एटा हम पौरहित पौरो नेक्स्ट नेक्स्ट कौन देला पिला माने चतुर्पार्श्व भूल अच्छे चतुर्हु पार्श्व नेक्स्ट सौजन्यता भूल अच्छे एटा हम सौजन्य समीचीन भूल अच्छे दीटांग दीर्घ हम ये हर्षे अच्छे तो पिला माने तम मानकर थिला कौन ना ये थिला तमर 100 मार्क VST रो क्वेश्चन आंसर पिला माने तो वीडियोटी भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो टेलीग्राम चैनल समस्त जॉइन हो जिवो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो रहउची धन्यवाद।